Ona Chaudhary High School Rungnogo Tabo Rungnok Katal Tangnani Hinai Boundary Sidewall Sebaye Malkhung Dojar Habmani Tai Arwo Maldamani Tai Oboni Bisingtei Ona Chaudhary High School Rungnokni Boundary Wallni Je Grill Bono Tukra Tukra Kheraoi Tabo Ona Chaudhary High School Rungnokni SMG Committee ni Chairman Birmohon Deborma Ona Chaudhary High School Rungnokni tin kichik michik kebai mubaino thumboi tai boundary kebai ni gil rongno phalbani phiaba manjakha tabuk tipramothani adong rokbai obo haikino tini Birmohon Deborma Ona Chaudhary High School Rungnokni tin kebai michik phalmani tai Ona Chaudhary High School Rungnokni boundary yakhaba wall kebai ni grill phalmani bangachora rongno phiaba tini manjakha Purbo Rajnagar Tipramotha warrior Chobir Deborma tai Ramkumar Deborma tai Purbo Rajnagar Panchayat ni elected chairman eba Panchayat ni chairperson Raju Deborma no khobui manjakha tini Tipramothani juda juda adong tini Birmohon Deborma Ona Chaudhary High School Rungnokni tin kebai mubai kichik michik phalmani tai Ona Chaudhary High School Rungnokni boundary kebai ni grill phalmani rok manjakha tini hinai sawi khnarekha Purbo Rajnagar Tipramotha warrior Chobir Deborma phiaba koktman bising semenkha khabang dao tai buhuksong Birmohon Deborma SMG committee o swnglaiui salaiui akonui no oroni cherai rungsrung tongnai rok no mai kichale chare dora bungo eba phano rang tori dora bungo hnui no tini borok committee kaisa salaiui no oroni wall kebai ni grill phalmani tai team kebai kisi phalmani hinibo jeng koktmao saimankha phiaba jeng busajortei koktma kubui jeng khna Ona Chaudhary Rungnogo thangui o SMG committee bai malainai tai school ni oroni je master teacher borok bai bo jeng kwrwngui nainai busajortei kubui ba busajortei tatal naitongdi joyakar chini koktibini bisingtei o mangpili no আচ্ছা তোমার নাম কি আমার নাম রতন তোমার নাম বাড়ি কোথায় লালটিলা আচ্ছা এই যে গ্রিলটা কই থেকে আনছে ও একজন লোক বেচে Ona Chaudhary স্টুডেন্ট থেকে Ona Chaudhary স্কুল থেকে ওয়ালের গ্রিল কত করে বেচে 17 টাকা কেজি কত দেওয়া হয়েছে এখানে 25 কেজি 550 টাকা দেওয়া হয়েছে 25 কেজি 550 টাকা দেওয়া হয়েছে তার নাম কি কইতে পারবেন কে নাম রাখতে পারি না নাম বীরমোহন দেববর্মা ও আচ্ছা হ্যাঁ কি করে কিতা করে হইতে না হইছে আবার স্কুল কমিটি আছে স্কুল কমিটি আছে স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান আচ্ছা তাই নাকি মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটা বিক্রি করছে জানে না এখন কি তোমরা টাকা কি তাই কাছে লইব না আমরা মাল রেখে দিলাম টাকা লইব না আচ্ছা ঠিক আছে এখন কি তোমরা কি আটকাইছে না পোলাপান লোকাল লোক আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা সাগরি নরক তিনি যে মেডিয়ার রিংমানি কারণ তামুগি নরক রিংখা যে ও নংনি যে আর টিপ্রামোথা পাটবিজ কানাও মেংখাই जोंआरो तिनि पंचायत हानो बदन दिनबा कक सालायनि फाले माने और नुग्रिखा जे बांगा सुंगारो माने पाइले फाइले खाता माने पाइले माने बरन हिंगांकाय सोंनायके जों जत Ona Chaudhary स्कुल Purbo Rajnagar Tulasakor ब्लॉक नि आन्डार Ona Chaudhary स्कुला फाला हिंगाय स्कुल नि SMC कमिटि नि चेयरमैन Birmohon Deborma हिंगाय स हेडमास्टर हेडमास्टर आं साइमिया हेडमास्टर सराय सावा हेडमास्टर साइमिया तावबो हेडमास्टर फुनखाय दङ हिंगाय Birmohon आरो फुनखायमो हाबिया गाबोन जों ताबो ओ जे बांगा जों फानलाय रक न आब्दुल कासुजाक हिंगा ओ स्कुल नि माने ओ माहाय 6 बार फालजाका स्कुल नि ग्रिल न रासरासै खालदा हिंगा तीनक तो फालबाय के न ताइ ताम माने फालबाय के नि आबो सिस्टम नायले दं हिंगा बिनाव बेलाय जाया स्कुल नि प्लास गभर्नमेन्ट माने न माके फालबाने गाबोन मगे जों ताबो काम खायमान तो नायले तो खालाय पाब्लिक हिसाबै निनि सिनेमंका आं सिनेमंग लोकाल नि खरकसा आं Chobir Deborma आं Purbo Rajnagar Panchayat गानि न
jor je giril je phal tong furu je bangga chura rong na hat tong furu oma hainung nai rok tore tong om haike to lokal ni borok nokha school galan borok nokha nga borok sahar mane bisingono sengtin lama ka sulai tong hata nga lama ka sulai ai ma man jagai ko grill tong sino ko khaljak nga te ban baki borok klang baikha soibar klang ka mo last ni bes tini laso man kata nga soibar klang murga jeng nur gya ta nga buinugo jono bui saharo nga tinka jeng ka sulai tong hata man jaga porman sohan jeni kai nga tabuk no ki tamo khani abuni no tei je giril school ni no mo haike phal tong mani khorja je borok phale tong mani bin mungri no thana rok affair bo bai khine mune mosong sabai babe সরকারি মানে om haike phalbani na সরকারি hoite jeng santona se bahut কঠিন nga সরকারি মানে no jojo mo hai phal no to belai chaya nga jeng sabai babe thana o to affair na khaine na public hisabe thana to jeng jakha ma sarnai affair na khaine tasu jote thana o saya ko তাতে ফোন খাইজা কিন্তু থানা ফপায়া gai school ni je headmaster bo baile kok salai hoka box saimia স্কুল হেডমাস্টার বয় কক সাকা সাইমেয়া গাঙ্গাই তাবু ফোন খাই দङ বো ngabo saimea সম্পূর্ণ saimea হিন সাও acha সাথে কাছে কক সাকা নং এসএমসি কমিটি মো অম হাই যে সিদ্ধান্ত খাইজা দা না অম হাই কোন সিদ্ধান্ত করি phalani rok সাইমেয়া বো সাও একদম সাইমেয়া হেডমাস্টার gai tabuk no school thangai je moni tei no biye dokhaini ni dong স্কুল তো নাই নাই গাঙ্গা যেহেতু তিনি স্কুল বদ্ধ গাঙ্গা খানা স্কুল খোলা হেডমাস্টার খানা ফাইনাই খানা ভিজিট খেলাইছে নাইতা